बदमाशी का मुल्क के अंदर इस वक्त इतना बाज़ार गर्म है कि जो मुल्क का इस वक्त गैर आइनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर कुर्सी पर मुसल्लत वज़ीर आज़म है, जो अगर 8 मार्च के बाद वक्त के ऊपर वोटिंग हो जाती तो आज वो इस कुर्सी पर मुसल्लत ढिठाई और बेशर्मी के साथ ना होते। पहले पार्लियामेंट के सेशन को गैर आइनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर, पार्लिमानी रवायत और रूल्स के ख़िलाफ़ जाकर अदम एतमाद के अमल को डिले किया, और उसके बाद जिस वक़्त अदम एतमाद की तहरीक इस वक़्त ऐवान में पेश है उस पर बहस कराने से गुरेज़ किया, उसको भी गैर आइनी तौर के ऊपर उस पर बहस नहीं कराई गई। और अब जबकि एक गैर आइनी जाली वज़ीर आज़म इस वक़्त मुल्क पर मुसल्लत है, जो कि इस अदम एतमाद की तहरीक के बाद पार्लियामान में अपनी अक्सरियत खो बैठा है, जिसको मालूम है कि अब वो वज़ीर आज़म नहीं है, वो गुंडागर्दी, बदतमीज़ी और बेशर्मी पर उतर आए हैं। ये वो शख्स हैं जिनको पता है कि उनका इक़्तिदार जा रहा है और उसके ऊपर उस अपने गैर आइनी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए अपनी पार्लिमानी मीटिंग में अपने वज़रा को, जो वज़ीर इस वक्त नहीं है, जो अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको इस्तेमाल करते हुए क्या कहता है, अपने स्पीकर को ज़बरदस्ती ये हुक्म दे रहा है कि गिनती को दुरुस्त ना कराया जाए। उनको ये हुक्म दे रहा है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई को कल किसी न किसी तरीके और हरबे और साजिश के मुताबिक उसको मुलतवी किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन को ये हुक्म दे रहा है कि जो इनके अराकीन इनको छोड़ कर गए हैं, जो एलाइज इनको छोड़ कर गए हैं, उनके घरों के ऊपर हमला किया जाए। वो अपने काबीना को और अपने पार्लियामेंट्री लोगों को और अपने वज़रा को ये हुक्म दे रहा है कि मुझे ये बताएं कि मैं इमरजेंसी मुल्क के अंदर कैसे नाफिज करूं। वो ये हुक्म दे रहा है कि कोई ऐसी साजिश बताओ कि अदम एतमाद की तहरीक जो है उसके ऊपर गिनती ना हो सके। तो इमरान खान साहब, गिनती तो हो चुकी, आपके पास अक्सरियत नहीं है, आप इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं हैं, आप शिकस्त ज़दा शख्स हैं जिसके पास पछतावे और अवाम की लूट मार के अलावा कोई अमाल मौजूद नहीं, जिसके पास मुल्क के अंदर, माशरे के अंदर नफ़रत, इंतशार, गुंडागर्दी और बदमाशी फैलाने के अलावा और पाकिस्तान की आवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं। मदीना की सियासत, मदीना के नाम पर सियासत, करप्शन का झूठा दावा और बदबूदार एहतसाब, उसके बाद 3.5 साल की नालायकी, नाअहली, उसके बाद अमर बिल मारूफ का मुबारक नाम को इस्तेमाल करके अपनी सियासत जब पिट गई, उसके बाद जाली ख़त की साजिश का ड्रामा और ढोंग, उसके बाद मुझ पर कत्ल की साजिश हो रही है, उसका जब पूरा का पूरा फ्लॉप सीन हो गया, और अब खुददारी का नारा। जो शख्स अपने इक़्तिदार के लिए, अपने झूठे इख्तियार के लिए उस कुर्सी से और इक़्तिदार से चिमटना चाहता है इमरान खान साहब, वो खुददारी नहीं होती, वो बुज़दिली होती है। जो शख्स अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके रियासती ताकत को और अदारों को इस्तेमाल करे, वो खुददारी नहीं, बुज़दिली होती है इमरान खान साहब। और जो शख्स अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए, अदारों को इस्तेमाल करते हुए, रियासत की ताकत को इस्तेमाल करते हुए, आज एक नया ड्रामा, फवाद चौधरी साहब जो कि 2 घंटे के कानून के वज़ीर हैं, उन्होंने अपने दफ्तर में बैठते ही अपने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल किया, और वो केसेस जो पाकिस्तान की हर अदालत में, चाहे वो हाई कोर्ट्स हों, सुप्रीम कोर्ट्स हों, जब यहाँ इनके केसेस सबूत के बगैर कोई सबूत पेश नहीं कर सके, जब पिट गए, जब बदबूदार एहतसाब का नारा दफन हो गया, उसके बाद नेशनल क्राइम एजेंसी और इंटरनेशनल कोर्ट से भी इनके मुंह पर तमाचे पड़े, तो अब FIA को इस्तेमाल करके शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए पिटीशन कराई। कौम को पागल समझ रखा है।
سب سے پہلے تو جو نفرت انگیز ایک ہفتے سے ہیٹ سپیچ جاری ہے عمران خان صاحب کی، اور اس کے بعد جب 4 بجے ٹیلی فونک خطاب کرنا ہے، جب پتہ چلا شہباز شریف 4 بجے تقریر کر رہے ہیں، پریس ٹاک کر رہے ہیں، تو اپنے ٹیلی فونک خطاب کو 5 بجے کر دیا۔ اس سے بڑی ہار کا ثبوت کیا ہوگا کہ آج جو بے اختیار وزیر اعظم ہے، جو غیر قانونی وزیر اعظم ہے، غیر آئینی وزیر اعظم ہے، جو کرسی کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، وہ شہباز شریف کے اعلان کے ساتھ ساتھ اپنا پروگرام چینج کرتا ہے۔ یہ ہے وہ اثر جو شکست کا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب، آپ ہار چکے ہیں۔ آپ نے نیب کو استعمال کیا، آپ نے ایف آئی اے کو استعمال کیا، آپ نے وزیر اعظم کے آفس کو استعمال کیا، آپ نے اپنے مخالفین پر جھوٹے الزامات لگائے، ایک بھی عدالت میں ثبوت پیش نہیں کیا، اور اب آپ ایف آئی اے کو استعمال کر کے عدم اعتماد سے ایک دن پہلے آپ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے لگے ہیں۔ آپ میں عقل ہے؟ کوئی ذہنی توازن کا تو آپ کے اندر مسئلہ ہے ہی، لیکن آپ عوام کو سمجھتے ہیں کہ وہ پاگل بن جائے گی؟ جعلی خط لہراتے ہیں جلسے کے اندر، جو کہ آپ کو 7 مارچ کو ملا، اور 15 دن کے بعد آپ کو یاد آیا کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ آپ کے خلاف قتل کی جو سازش آپ نے کہا ہو رہی ہے، وہ آپ کو 3.5 سال کے بعد یاد آیا، اور کہتے ہیں خودداری کیا ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب، آپ ایک بھیکاری ہیں، اور بھیکاری کبھی خوددار نہیں ہو سکتا۔ عمران خان صاحب، جب کشکول توڑنے کا نعرہ لگایا تھا تو پوری دنیا میں کشکول لے کر پھرے۔ 5.8% کی ترقی کرتے ملک کو کشکول تھما دیا، کیونکہ آپ ذہنی طور پر ایک بھیکاری ہیں۔ آپ کے ہاتھ ہمیشہ اے ٹی ایمز کی جیبوں میں رہے ہیں۔ آپ نے خود اپنا پیسہ کبھی خرچ نہیں کیا، ملک کو بے روزگار کیا، ملک کو غریب کیا، ملک کو مفلس کیا، اور جب عدم اعتماد کی تحریک آئی، جب آپ کے اپنے لوگ آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان دھمکیوں سے، اس گنڈا گردی سے، اس بدماشی سے، اس بے شرمی سے، اس اقتدار کے ساتھ اب چمٹے نہیں رہ سکتے۔ پاکستان کی عوام آپ کے ڈھونگ کو، اور یہ معلوم ہو چکا ہے پاکستان کی عوام کو کہ یہ حکومت نہیں بلکہ کارٹلز اور مافیا اور بہروپیوں کی حکومت تھی، جس سے پاکستان کی عوام کی جان چھٹ رہی ہے۔ اور آج فواد چودھری صاحب مبارکباد کس بات پر دے رہے ہیں کہ سماعت مقرر ہو گئی ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف۔ کوئی شرم کرے۔ فواد چودھری صاحب، آپ کو کوئی عقل ہونی چاہیے کہ سماعت کی مقرری تو 3.5 سال سے جاری ہے، اس کے اوپر سماعتیں بھی ہو گئیں، اس کے فیصلے بھی آ گئے، اور یہ عدالتوں نے کہہ دیا، چاہے وہ ملک کی عدالتیں ہوں یا باہر کی عدالتیں ہوں، کہ ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ہوئی، 1 روپے کی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی، ایک دھیلے کے فائدے کے لیے اختیار کا ناجائز استعمال نہیں ہوا۔ ہاں، لیکن اسٹیٹ بینک نے یہ ضرور کہا کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے نام پر فورن فنڈنگ، غیر قانونی فنڈنگ منگا کر اربوں کی منی لانڈرنگ کی، اپنے ذاتی ملازمین، سیکریٹریٹ کے ملازمین کے ذاتی اکاؤنٹس میں پیسے منگوائے۔ آپ نے ان تمام ملکوں سے جو آپ نے فورن فنڈنگ لی، ان کو 26 اکاؤنٹس کے ذریعے، اور جو بعد میں 32 اکاؤنٹس جس میں پی ٹی آئی کے اپنے فورن فنڈنگ کے اکاؤنٹ شامل تھے، ان کو ڈکلیئر نہیں کیا۔ اب رہ گئے ہیں چند گھنٹے، اس چند گھنٹوں میں عوام سے معافی مانگیں، ان چند گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ جس نفرت، انتشار اور تہمت اور الزام تراشی سے آپ نے اس معاشرے کو خراب کیا ہے، آپ نے اس ملک کی جگ ہسائی کی ہے۔ آج دنیا کیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کا مسلط کردہ وزیر اعظم اپنی کرسی کو بچانے کے لیے ایڈمنسٹریشن کو کہتا ہے حملہ کرو، کبھی پارلیمنٹ پہ حملہ کرو، کبھی پارلیمنٹ لاجز پر حملہ کرو، کبھی اراکین کے گھروں پر حملہ کرو، کبھی کال دیتا ہے گنڈا گردی کی، کبھی کال دیتا ہے بدماشی کی۔ یہ بے شرمی نہ کریں۔ جیسے میں نے پہلے کہا، اپنا نہیں تو اس کرسی کا جس پہ آپ چند گھنٹے کے مہمان ہیں، اس کی شرم کر لیں، اس کا کوئی احساس کر لیں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں اسپیکر صاحب کو، اٹارنی جنرل صاحب کو، آئی جی صاحب کو،
FIA के DG साहब को, चीफ कमिश्नर को कि आप इस वक्त एक नाजायज़ वज़ीर आज़म के अगर अहकामात मानेंगे तो पाकिस्तान की आवाम आपको नहीं छोड़ेगी। आप अपने मनसब का, आप अपने ऑफिस का इनके कहने पर गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये अपना ज़हनी तवाज़न अपनी शिकस्त की वजह से खो बैठे हैं। ये आपको हर वो गैर आइनी हुक्म देंगे जिससे मुल्क का नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा। और अभी 5 बजे जब तशरीफ़ लेकर आएंगे, 4 बजे, जो शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के खौफ से आपने अपनी 4 बजे 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे कर दी है। जिस वक्त तशरीफ़ लाएंगे तो पाकिस्तान की आवाम को, पहले तो मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि इस्तीफ़ा भी बाइज़्ज़त लोग देते हैं, माफ़ी भी बाइज़्ज़त लोग मांगते हैं, पछतावा भी बाइज़्ज़त लोगों को होता है, लेकिन कम अज़ कम आवाम को ये ज़रूर बताएं कि 3.5 साल मैंने कश्मीर फ़रोशी की। आवाम को बताएं इमरान खान साहब कि 3.5 साल आपने कार्टल्स और माफियाज़ और बहरूपियों की हुकूमत मुसल्लत करके पाकिस्तान की आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी की। पाकिस्तान की आवाम को बताएं कि मैंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके सियासी मुखालफीन, उनकी बहनों और उनकी बेटियों को सज़ाए मौत की चक्कियों में और हथकड़ियाँ लगाईं। पाकिस्तान की आवाम को बताएं कि मैंने पाकिस्तान को मकरूज़ किया। पाकिस्तान की आवाम को बताएं कि मैंने आवाम को बेरोज़गार किया, उनको गरीब किया, उनको भूखा किया। और अब जाते जाते मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इक़्तिदार में आए भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम लेते लेते, और इक़्तिदार से जा भी रहे हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम लेते लेते। अगर इतना वक्त पाकिस्तान की आवाम पे सर्फ किया होता, अगर इतना वक्त पाकिस्तान की आवाम के लिए वक्फ किया होता, अगर इतना वक्त पाकिस्तान की आवाम की रिलीफ के लिए सर्फ किया होता, तो आज पाकिस्तान की आवाम आपके साथ उस तरह खड़ी होती जिस तरह नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। आज आपकी जमात उस तरह खड़ी होती जैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ खड़ी है। आज आप क्योंकि उस वक़्त आवाम को पता है कि ये होता है खुददार लीडर जो हिंदुस्तान के 5 धमाकों के मुकाबले में पूरे वेस्ट की, अमेरिका की, जापान की, यूरोपियन यूनियन की तमाम बिलियंस ऑफ डॉलर्स को ठुकरा कर मुल्क की दिफाई सलामती के लिए, मुल्क को खुददार करने के लिए, मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए 6 धमाके करता है। उस वक़्त गाली नहीं दी थी अमेरिका को नवाज शरीफ ने, उस वक़्त धमकी नहीं दी थी यूरोपियन यूनियन को, उस वक़्त कन्विंस किया था कि आज ये कौमी ज़रूरत है, आज इस खुद मुख्तारी की ज़रूरत है। आपने खारजा पॉलिसी को मजाक बनाया, आपने अपने दोस्त ममालिक को धमकियां दी, आपने उनको बुरा भला कहा और उसका खमियाजा पाकिस्तान की आवाम ने भुगता। इसलिए इमरान खान साहब, आपसे आवाम की गुजारिश है, हाथ जोड़ के आपसे पाकिस्तान की आवाम निजात चाहती है, इस झूठे बहरूपिये टोले से निजात चाहती है, इन बुज़दिलों और बदमाश और गुंडा गर्दों से निजात चाहती है, अपनी रोटी चोरी करने वालों से निजात चाहती है, अपना आटा चोरी करने वालों से निजात चाहती है। आपकी अब किसी किस्म की बदमाशी, गुंडा गर्दी, आपकी धमकी, आपका झूठ 172 अराकीन पार्लियामान में पूरे नहीं कर सकते।